De sfeer en of alles goed loopt, organisatie, kunt u daar wat over vertellen? Ja, nou, de organisatie is elk jaar weer beter. En nu hebben we geluk dat we dus een prachtige tent hebben. Dat hebben we heel hard nodig. Vanwege die regen natuurlijk. En voor de plaats. Er is veel meer ruimte, hè, voor de bed en voor de toespraken en voor de slaapplaatsen. Dus nou, de atmosfeer. En nou is plaats mensen van heel veel nationaliteiten hier aanwezig. Heel leuk. En de mensen die de hele tijd niet gezien hebben, komen ook weer een keer naar boven. Die komen hier alweer aanwezig. Dus het is een geslaagde jalsa. Ja, absoluut. Ja, zeker. En zeker omdat hier Azur er natuurlijk bij is. Dat is het allerbelangrijkste. Dat we hier zeker met de aanwezigheid van Azur, vraag- en antwoordzittingen en zijn toespraken en de leiding die we krijgen daarvan. ओके जाको दोस्त हैं बेल्जियम से आए हुए उनसे पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम नाम Karim Sani. Karim साहब hoe vindt u het hier? U komt uit België hier in Nederland voor Jalsa. Hoe vindt u het atmosfeer en de sfeer hier in Nederland? Enig verschil met Duitsland met Jalsa of hoe ziet u het? Ik ben niet in Duitsland geweest. Of in België? In België, ja, het is hier heel gezellig. Ik heb veel nieuwe mensen leren kennen. Er zijn hier ook heel veel die Nederlands praten, vind ik heel leuk. Ja, en het weer is niet zo goed. Ja, het weer is minder, maar dat maakt eigenlijk niet uit, want de sfeer is zo goed. Enig verschil met België heeft u opgemerkt? Ja, hier over het algemeen zijn de speeches wel interessanter dan in België. Oh ja, maar ook misschien omdat het drukker is of speelt dat veel? Dat weet ik niet. ओके जी आपको आसान अब हम अपने सदर साहब हॉलैंड से कुछ चंद सवाल करेंगे सामने से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने जलसा के मुतल्लिक़ आपसे पूछा है, तो इस सिलसिले में जो जलसा का इंतज़ाम के बारे में जो तासरात हैं वो तो देखने वाले दूसरे दोस्त बता सकते हैं। अक्सर जलसा सालाना की हैसियत से मैं तो हमारी कोशिश थी हमारी टीम की कि इंतज़ाम को जिस कदर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके बनाएं। मगर एक बात जिसका मुशाहदा मैंने इस जलसा के इंतज़ाम के दौरान किया है कि तमाम काम जो हमने करने की कोशिश की है इसमें अल्लाह ताला की मदद और ताईद कदम कदम पे हमारे शामिल हाल रही है। हज़रत खलीफतुल मसीह राबिया की खिदमत में जलसा की मंजूरी के बाद दुआ की दरख्वास्त की गई थी और उसके बाद जब काम शुरू किया तो हर काम खुद ब खुद अल्लाह के फजल से हालत में चला गया। और इस साल खुदा के फजल से हाज़िरी भी रिकॉर्ड है और खाने का इंतज़ाम, मेहमानों की तादाद, इसी लिहाज से सब अमूर में खुदा के फजल से तरक्की है और इंतज़ामात में बहुत ज़्यादा बेहतरी है। और सबसे बड़ी बरकत का इस जलसे में मुनस्सिम नवीस इब्राहिम शफ़क़त शमूलियत फरमाना है। मेरी तरफ से तो सब की खिदमत में दुआ की दरख्वास्त किया है कि अल्लाह ताला हमारी इन हकीर कोशिशों को कबूल फरमाए और हमें बेहतर से बेहतर रंग में मज़ीद खिदमात करने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। आमीन, शुक्रिया साहब। हालांकि कि मुरब्बी सिलसिला नईम अहमद साहब के साथ कुछ बातें करेंगे। ये साथ में अफसर जलसा गाह भी हैं जिनसे पहले पहले ये सवाल आपको कैसा ये आप अपना हमारा जलसा हो रहा है 20वां जलसा आपको किस तरह महसूस है, किस तरह का माहौल आपको लग रहा है, इधर लोग इकट्ठे हुए हैं, बहस आए हैं, किस तरह आपको? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जलसा हर लिहाज से अभी तक कामयाबी से जा रहा है और ये पहला मौका है हालन में कि जलसा सालाना मस्जिद से बाहर हम मार्की में कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जलसा का भी अपनी कोशिश के मुताबिक इसको सजाने की कोशिश की है तो दोस्तों ने उसे पसंद भी फरमाया है। और लेकिन हमें पहले जलसे से ये एहसास हुआ है कि जो हमने बाहर भी निकले हैं फिर भी हमारे लिए जगह कम है और मुमकिन है कि अगले आने वाले सालों में हमें जगह को तब्दील करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास यहाँ जगह बहुत कम थी। ये एक थोड़ी सी हमें परेशानी का एहसास है। उनके साथ रिहायशी मकानात हैं और रिहायशी मकानात की वजह से उन लोगों को थोड़ा सा हमारी वजह से डिस्टर्ब हुए हैं क्योंकि बच्चे माशाल्लाह इधर आते हैं बहुत ज़्यादा और बच्चे शोर भी डालते हैं, खेलते हैं, कभी चीज़ें उनके घरों में फेंक देते हैं। ऐसा हमें जो मसला कार पार्किंग का भी हमें जो नज़र आ रहा है क्योंकि अब हर तरफ दरमियान की गलियों में हर तरफ हमारी कारें ही कारें
और अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे पर क्योंकि अभी तक जो मुझे वर्बली जो रिपोर्ट मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से तकरीबन 250-300 से ज़ायद हाज़री है। पहले पिछले साल 700 और कुछ थी और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह 900 से ज़्यादा अब तक हाज़री। कि मैं सुना है इस साल जो हाज़िरी है वो एक रिकॉर्ड कायम कर गई है हमारे हॉलैंड के जलसे के लिए, तो आपने इसको किस तरह मैनेज किया? आपका था एक्सपेक्टेशन कि इतने लोग आएंगे, आपने इसको किस तरह मैनेज किया? 800 तक तो हमारा अंदाज़ा था, लेकिन अब कुछ जब मेहमान बेल्जियम से भी आए हैं, जर्मनी से भी आए हैं, तो अब हमारे अंदाजे को 100 ज़्यादा है। तो उसको मैनेज हो रहा है सही तरह? अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह खाने का भी सही इंतजाम है हर तरफ। हमें हमने जो खुश्क राशन पहले से ही ये इम्कान था कि 800 है हमारा अंदाज़ा, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। अच्छा, तो आपका जो जलसा की टीम में आपने तकरीबन कितने आपके टाउन करना है? जैसा गाँव में मेरे साथ 4 और खादम हैं जो काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। आपको कैसा लगा जलसे में? आप सबके लिए खाना पकड़ा है, सबके लिए जलसे के दिन है, कैसे लगा? मुझे बहुत खुशी है कि हज़रत सलाम के लंगर में जब मैं खाना पका रहा हूँ, मेहमान आए हैं जो सलाना पे और दोनों टाइम पे खाना खा रहे हैं, तो खुशी महसूस हो रही है मुझे। आपका खाना सबको बड़ा पसंद आ रहा है? आप बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई करने का आपका। बहुत खुशी है मुझे कि आपको मेरा खाना पसंद है, सब मेहमानों को लिए। शुक्रिया। साइको, अब हम अपने चाय स्टॉल की तरफ चलते हैं। जो हमारे ये दोस्त हैं जो शेख अब्दुल मालिक साहब हैं, जो जलसे के शुरू से चाय स्टॉल पे खड़े हैं, तो इससे पूछते हैं आप कितनी चाय तकरीबन बना चुके हैं? दर्जन किस समय? गिलास तो मेरे गिलास में दिन में 2-2.5 हज़ार 2-2.5 हज़ार निकल जाते हैं गिलास में। 3 टाइम पहले दिन तो तकरीबन 3 टाइम चाय दे रहे थे। इसके अलावा भी जो वक्त है उसमें भी चाय दी है हमने। उसके बाद नाश्ते में, दोपहर के खाने के बाद, रात के खाने के बाद वो चाय दे रहे हैं। तो चाय मुसलसल बन रही है आपकी? तकरीबन मुसलसल, सिवाय उस दौरान में जिसमें कोई सा इजलास हो रहा हो, उस वक्त सिर्फ चाय बंद है, उसके अलावा जो तकरीबन चाय। तो इस वक्त चाय बनी है? हम चख के देखें थोड़ी सी। तो मैं ये अब्दुल बासित साहब हैं, इनका भी बहुत बड़ा हाथ है इस जलसे को कामयाब करने में, सारा इंतजाम इनमें है। तो इनसे पूछते हैं आप किसान ये बात हमें बताएं, किस तरह इंतजाम किस तरह हो रहा है, किस तरह लोगों को खाना खाने का सिस्टम ये है कि सबसे पहले तो काफ़ी अर्सा पहले तकरीबन 2 वीक पहले सप्लाई के महकमे के साथ जो यहाँ सीधे इस्तेमाल होनी थी किचन में, लंगर खाने में, उनकी ख़रीदारी मुख्तलिफ वक्तों में जाके की। अच्छा, तो इनकी ख़रीदारी पहले से कोई सेट होती है? आप कोई एस्टिमेट लगाते कितने लोग आ रहे हैं, इस तरह कुछ होता है? हाँ जी, एक तो ऑलरेडी हमारे पास कंप्यूटर में फीड है, तो इतने अफराद के लिए इतना जो हमें ज़रूरत होगी दाल की या चावल की, आटे की या गोश्त, जो जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं उनका पहले से हमें हमने एस्टिमेट लगाया हुआ है। उस हिसाब से हम खरीदारी करते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ शोबा जात में तकसीम करते हैं। सप्लाई का शोबा अलग है और खाना पकाने वालों का अलग है और तकसीम खुराक वाले वो अलग हैं। फिर उन पर एक निगरान है कि सारे ये स्मूथली फंक्शन करें, ये सारे शोबा जात। तो खाना पकाने के लिए हमारा एक बड़ा किचन है, मेरा ख्याल है आपने उसको पहले उसका अपना कर लिया होगा। तो वहाँ हमारा जो किचन स्टाफ है वहाँ खाना पकता है और जब डिस्ट्रीब्यूशन या तकसीम का वक्त आता है उससे 15 मिनट पहले हमारे ये मुजफ्फर साहब जो इधर काम कर रहे हैं इनको भी ज़रा देख लें, क्योंकि इनका ही असल मेन जो काम है इनसे थोड़ा सा आप पूछें कि किस तरह तकसीम कार होती है। मुजफ्फर साहब ज़रा आप इधर आपका शुभ है तकसीम खुराक, तो आप हमें थोड़ा सा बताएंगे या किस तरह आप तकसीम किस तरह हो रहा है, किस तरह आपका सेटअप किस तरह इतना स्मूथ कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जगह चूँकि बहुत थोड़ी है खाना खिलाने के लिए, तो हमने इसलिए ये बंदोबस्त किया है कि हमारे पास टेबलें हैं जो कि खाना खिलाने के बाद फोल्ड हो जाती हैं। पहले खाना
शुरू होने से पहले उनको 15 मिनट पहले लगा दिया जाता है। और उसके बाद जो दोस्त हैं उसके इन टेबलों की सफाई वगैरह कर देते हैं। और कुछ दोस्त हैं जिनकी 2 या 3 दोस्त जिनकी पानी पिलाने पर ड्यूटी लगाई होती है। और कुछ दोस्त हैं जो कि टेबलों के ऊपर से प्लेटें इकट्ठी करते हैं। उसके अलावा हमने 2 टेबल लगाए हुए हैं जिनके ऊपर से खाना रख के दोस्त जो कि लाइन में लगे होते हैं खाना लेने के लिए उनमें खाना तकसीम करते हैं। तो आपके इस टीम में कितने दोस्त होंगे? आपकी इस टीम में तकसीम अफराद की टीम में कितने दोस्त आपने रखे हैं? इस वक्त हमारी टीम में एक तो हमारे इंचार्ज हैं जो कि हमारे शोबे के हैं। हाँ जी, तकसीम खुराक का शोबा नाज़िम तो मैं हूँ, फिर मेरे ऊपर भी एक इंचार्ज है। आपके ऊपर भी उन समेत हमारे पास इस वक्त 4, 7 और 2, 9 आपके पास 9 लोग हैं। कभी 9 आदमी काम कर रहे हैं हमारे साथ। तो आपके पास कभी कमी नहीं पड़ती? क्योंकि मैं देख रहा हूँ इतनी ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं तो ज़रूरत पड़ती है लोगों की, और तो कम नहीं पड़ जाता कभी? किस तरह मैनेज करते हैं? जब ज़रूरत पड़ती है हमें देखते हैं कि रश ज़्यादा हो गया तो हम कोशिश करते हैं कि 1 या 2 खादम और साथ में डाले जाते हैं। अब तक तो काम काफ़ी खूबी से हो रहा है। जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर दोस्त और हम साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब हम अपने एक और अहमदी दोस्त से पूछते हैं, इनका नाम है बुशमा। इनसे भी चंद सवाल डच में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुशमा. Ik wou vragen, hoe vind je de atmosfeer van deze Jalsa hier, deze 20e Jalsa Salana? Hoe bevalt het je tot nu toe? Nou, er is een hele goede atmosfeer, een hele open atmosfeer. Gezellig ook. Om al die verschillende nationaliteiten bij elkaar zo te zien. Allemaal een soort broederschap. Ja, het is een hele prettige atmosfeer hier. Ja, en is dit de eerste keer dat je een Jalsa meemaakt? Of? Nee, dit is al de tweede keer dat ik hier kom. En heb je een verbetering gezien in deze 2 keer in organisatie of in... Ja, er is wel een verbetering. Bijvoorbeeld dit keer is er een hele grote tent hier opgezet. Ja. Dat was er vorig jaar niet. Er is meer ruimte en zo. Dat was er vorig jaar ook niet. En ja, de organisatie die was vorig jaar ook goed. Maar er is dit jaar meer ruimte bijgekomen. Dus elke jaar verbetering? Er is, op wat ruimte betreft is er dit jaar heel veel verbetering ten opzichte van vorig jaar. Dus ja, dat is een hele goede verbetering, zeg maar. Oké, jazakumullah. अब हम सदर साहब खुदा में दिया बेल्जियम से अब थोड़ी सी बात करेंगे। पहले तो मैं आपको वेलकम कहना चाहूँगा इस वॉलेंट के जलसे में। तो आपको कैसा लग रहा है? आप हमारे साथ जो लोग रहते हैं बेल्जियम, आपको कैसा लग रहा है वॉलेंट का जलसा? किस तरह आपको बहुत ही अच्छा वॉलेंट का जलसा में मैंने पहली दफ़ा किया है। बहुत अच्छी रौनक है, इंतजाम बहुत अच्छे हैं। तो आपको बेल्जियम के जलसा और इधर के जलसे में कुछ फ़र्क है? किस तरह आपको लग रहा है? यहाँ हर एक तो तादाद ज़्यादा है और दूसरा इस तरह से मैंने यहाँ देखा बच्चों का प्रोग्राम अलग हो रहा है। ये बहुत ट्रेडिशन है। और या तो जैसे हमारे पैटर्न एक ही होता है, एटमॉस्फेयर एक ही है, एटमॉस्फेयर वो एक ही है। आप इधर हो इधर हो, एक ही चीज़ है। तो आपको ये नहीं महसूस हुआ कि आप बेल्जियम से हैं तो थोड़ा सा ये आपको ये लग रहा है कि आप एक ही हैं, इधर के ही हैं? माहौल वही है। अब हमारे अपने डच दोस्त फहीम साहब जो इधर लंचपेट के इधर रिहाइश रखते हैं, इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। Hoe bevalt u het Jalsa? Hoe vindt u het hier? De sfeer, de atmosfeer, hoe is het? Het Jalsa is heel gezellig, zeker omdat de zoer erbij is. En we zien al onze broeders hier bijeenkomen uit heel Nederland. Het geeft altijd een heel fijn gevoel. En het is druk, de mensen uit het buitenland en zo. En hoe wordt dat dan geregeld? Want u woont hier ook in Nunspeet. Krijgt u geen klappen van overlast of zo van de buren of zo? Tot nu toe zien we dat onze leden van de Ahmadiyya-gemeenschap heel goed opgevoed zijn en zich heel goed gedragen. De buren heb ik tot nu toe helemaal niet horen klagen. En de grote stromen zelfs uit België en Duitsland die hier naartoe zijn gekomen, die kunnen hier allemaal slapen. Het is hier zo groot en zo ruim dat er in alle voorzieningenheden hebben plaatsgevonden. Dat allemaal goed verloopt. En heeft u hier ook functie of houdt u iets in oog of algemeen? Ziet u of alles goed loopt? Nou, ik probeer hier en daar een beetje te helpen wat ik kan. Wat u
Je kan even alles een beetje helpen. Waar ik dan... En zag me daar. Oké, wat snel. De Ahmadiyya moslimgemeenschap viert Jalsa Salana. Dat betekent jaarlijkse bijeenkomst. De jaarlijkse bijeenkomst werd ingesteld door de beloofde Messias en Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, in 1891 in Qadian. De jaarlijkse bijeenkomst duurde 3 dagen, 26, 27, 28 december. En dat is zo'n traditie gebleven, tot op de dag van vandaag. In de hele Ahmadiyya Jamaat wordt in elk land waar een gemeenschap gevestigd is, de Jalsa Salana als een traditie, als een herinnering en een afspiegeling van die eerste Jalsa Salana's, zoals door de beloofde Messias en Mahdi ingesteld, nagevolgd. Een aantal feiten over de geschiedenis van deze Jalsa Salana. Op de eerste Jalsa Salana waren 75 personen aanwezig. De Jalsa Salana in 1983, die werd gehouden in Rabwa, nadat Pakistan zich was gesticht in 1947. De moslims verlieten in grote getalen India en vestigden zich in Pakistan. Terwijl toch een groep Ahmadis in Rabwa en Qadian achterbleven en daar ook een Jalsa Salana bleef voorbestaan. Maar in 1983 was de laatste Jalsa Salana in Rabwa waarbij de Khalifa aanwezig was. Daarbij waren 300.000 mensen aanwezig. Dan hebben we in 1991 het 100-jarige jubileum van de Jalsa Salana gevierd in Qadian. Daarbij waren 25.000 aanwezigen. De Jalsa Salana wordt gehouden in 3 dagen, zeer intensieve dagen, waarbij gebeden worden gehouden. De tahajjud gebeden, dat zijn de gebeden voor de zonsopgang. Meestal vrijdag, zaterdag, zondag, dus een vrijdagdienst. Het doel van de Jalsa Salana was om de onderlinge contacten van de Ahmadis te verbeteren en ook hun kwaliteit weer te verbeteren. De kennis van het geloof op een hoger niveau te brengen door middel van toespraken door de beloofde Messias in aanvang, later door de Khalifa's die elke dag toespraken houden, ook voor de mannen de openingstoespraak, toespraak voor de vrouwen, slottoespraak, toespraak over de ontwikkelingen van de gemeenschap en door andere geleerden van de gemeenschap meestal over godsdienstige en dus religieuze en educatieve onderwerpen. De Jalsa Salana nu wordt gehouden in Engeland, dat sinds 1984, aangezien het sinds die tijd door de Khalifa onmogelijk was om in Pakistan zijn functie als hoofd van de gemeenschap uit te oefenen, wordt voorafgegaan door een tabligh seminar. Dat wordt georganiseerd door de Engelse gemeenschap, waarin delegaties uit de landen waar de Ahmadiyya gemeenschap gevestigd is deelnemen aan een seminar waar gesproken wordt over de tabligh, dat wil zeggen de missionaire activiteiten van de gemeenschap. Welke ervaringen zij hebben, welke nieuwe programma's, bepaalde onderwerpen van tabligh worden daar besproken. En de Jalsa Salana wordt gevolgd door 2 dagen dat heet een internationale shura. Dat is een adviserend college of een adviserende raad met de Khalifa, waarin programma's en ontwikkelingen van het Jamaat worden besproken en door de deelnemers uit de verschillende landen worden besproken in
verschillende commissies en waarin dan de Khalifa ook zijn commentaar geeft. Deze shura is een heel belangrijk onderdeel van de Ahmadiyya moslimgemeenschap. Het is gebaseerd op de Koran, wat ook in interland plaatsvindt, waarin de leden hun ideeën voor de ontwikkeling van de gemeenschap kenbaar kunnen maken en op een officiële wijze wordt besproken en soms wordt doorgespeeld naar die internationale shura. De Jalsa Salana in Engeland heeft een paar unieke aspecten. Eén daarvan is dat deze tegenwoordig wordt uitgezonden via Muslim Television Ahmadiyya International over de gehele wereld. Dus het televisiestation per satelliet wat 24 uur per dag uitzendt, waar met name de Jalsa Salana, de toespraken van de Khalifa live worden uitgezonden en met vertaling in 8-tal talen. Frans, Arabisch, Bangladesh, Indonesisch, Urdu, Engels, Bosnisch en Turks. De gasten van de Jalsa Salana worden via een langergane, dat is een soort keuken die ook ingesteld was door de beloofde Messias, waarin de gasten gedurende een 10-tal dagen van voedsel worden voorzien en ook onderdak wordt verleend. Van Nederland altijd ook een grote delegatie neemt deel, 80 tot 90 personen. Het zijn meestal gezinnen, men gaat er met een gezin naartoe. Er zijn aparte onderkomen voor dames en ook aparte tenten voor worden opgesteld. Voor slaapplaatsen, en voor verschillende continenten, verschillende landen. Een bijzonder aspect van de Jalsa Salana in Engeland, wat sinds een aantal jaren is geïntroduceerd, dat zijn de internationale bay'ats, zijn internationale toetreding tot de Ahmadiyya moslimgemeenschap. En daarvoor is een ceremonie geworden dat op een bepaald moment, meestal op de laatste dag van de Jalsa Salana, dat is een hoogtepunt kan men zeggen, de vertegenwoordigers van de verschillende landen dus hun gelofte hernieuwen en op dat moment de personen die in die verschillende landen toe zijn getreden tot de Ahmadiyya Jamaat via satellietzenders, in zoverre ze niet aanwezig zijn, ook deelnemen aan deze internationale toetreding. En bijzonder is het feit alleen al dat het op het internationaal gebied gebeurt, dus via de satellietuitzendingen die over de hele wereld worden uitgezonden en ontvangen, die over de hele wereld worden ontvangen, maar ook de aantallen waarover dit gaat. Vanaf 1997 is het ver boven het miljoen. Het was toen 3,3 miljoen en nog iets. 1998 meer dan 5 miljoen. En de verwachting is dat het nu in dit jaar, 1999, meer dan 10 miljoen zal bedragen. Zoals gezegd, ook elk land heeft zijn Jalsa Salana. In Nederland is dit jaar de 20e Jalsa Salana gevierd. En het geluk is voor Nederland dat Hazrat Khalifa Masih dichtbij is in Engeland. En sinds een aantal jaren ook op onze Jalsa Salana aanwezig is. En daar ook toespraken geeft. Openingstoespraak, toespraak tot de vrouwen en de slottoespraak. Hier vandaag zijn 2 leden van de Nederlandse gemeenschap die iets zullen vertellen over hun ervaringen en hun aan de deelname tijdens de Jalsa Salana. En allereerst het woord aan meneer Abdelhamid van der Velden. Ja, door de genade van God heb ik vrij veel Jalsa's mogen meemaken. Ik heb verscheidene Jalsa Salana's bijgewoond in Ratwa, het hoofdkwartier van de beweging, het hoofdkwartier van de gemeenschap. De Jalsa's in Ratwa vielen vooral op door hun grote aantal aanwezigen. Ik kan me herinneren dat toch ieder jaar er heel veel mensen waren. Tijdens de laatste Jalsa die ik heb bijgewoond, waren er zelfs meer dan 300.000 mensen aanwezig. Dus heel massaal. En je ziet dan ook dat tijdens de Jalsa, tijdens de 3 dagen van de Jalsa Salana, de hele stad letterlijk in het teken staat van de Jalsa. Overal zijn mensen, er hangt een heel bepaalde sfeer.
Dat is een heel bijzonder gebeuren. Heel bijzonder was ook de aanwezigheid van het hoofd van de beweging, de Khalifa. Die uiteraard een heel bijzonder karakter geeft aan de Jalsa Salanas in Rabwa. Ik weet wel, er waren ook allerlei andere zittingen. Er waren 's avonds bijeenkomsten in de Masjid Aqsa, de grote moskee voor buitenlandse delegaties. Het is een heel bijzonder gebeuren. Ik ben ook in de gelukkige omstandigheid geweest dat ik misschien meermalen, ik dacht eenmaal, de Jalsa en Rabwa heb mogen toespreken. En ik kan me herinneren dat er een uiterst grote menigte mensen aanwezig was. En dat heeft een onvergetelijke indruk op me gemaakt. Ik ben ook zo gelukkig geweest, alhamdulillah, dat ik in 1991 de jubileum Jalsa in Qadian heb mogen meemaken. Dat is ook een heel bijzondere Jalsa, ook al omdat daar het hoofd van de beweging aanwezig was. Het was tevens een jubileum Jalsa. Het bijzondere van die Jalsa is dat die Jalsa werd gehouden op de plaats waar de stichter van de Ahmadiyya-gemeenschap, onze beloofde Messias en Mahdi, heeft vertoefd. Hij heeft daar gewoond en als je daar rondloopt dan zie je allerlei plaatsen die werkelijk nog doen herinneren aan zijn aanwezigheid. Je ziet de woning, het huis waar hij heeft gewoond. Je ziet de moskee, de plaats waar hij de gebeden verrichtte. Je ziet de plaats waar hij gerust heeft. Je ziet de plaatsen waar hij gewandeld heeft. Je ziet ook de begraafplaats die daar is ingericht. Het is een bijzonder historische plaats. En ook de bekende witte minaret, de zogenaamde Minaratul Masih, de minaret van de Messias, is heel prominent aanwezig. En die is vanaf verschillende plaatsen in Qadian goed zichtbaar. Het is een witte minaret die eigenlijk staat op het voorplein van een moskee. Verder is er natuurlijk ook de organisatie, wat al genoemd is, de keuken die kookt voor de gasten. Dat is, en ook alle andere facilitaire diensten. Ik denk aan het onderbrengen van al de gasten. Het verlenen van logies, de maaltijden. Het heeft echt allemaal op mij een bijzondere, onvergetelijke indruk gemaakt. Hartelijk bedankt. De heer Fahim Ahmadi, vertaler, ook vele malen geweest op de Jalsa Salana. Kunt u ook iets vertellen over uw ervaringen? Ja, ik heb inderdaad alhamdulillah veel Jalsa's mogen meemaken. Waaronder vele in Islamabad, Londen. Maar die natuurlijk een heel groot internationaal karakter heeft. Veel persoonlijke vrienden en kennissen opgedaan. Verder heb ik ook gelukkig het 100-jarig jubileum in Qadian mogen meemaken. Dat is dat heeft een hele bijzonder grote indruk op mij gemaakt. Als je inderdaad meemaakt, tenminste de sfeer proeft die er nog steeds hangt na zoveel jaren, waar de beloofde Messias vertoefd heeft. Dat zijn eigenlijk onbeschrijfelijke gevoelens die in je opdoemen, eigenlijk, die in je hart zijn eigenlijk. Je hebt soms gewoon dat je het niet kan omschrijven en het is gewoon puur de emoties die dan loskomen en dan, dan voel je gewoon dat daar een heel hoog persoon heeft gewandeld, vertoefd heeft. En dat is iets wat voor mij heel veel indruk gemaakt heeft. Dat is eigenlijk in het kort wat mijn belevenissen zijn geweest. Op de Jalsa Salana zijn nog een paar aantal dingen. Er zijn dus inderdaad dagen die heel erg druk zijn op allerlei gebieden. Zoals verteld is over de eten, onderkomen, de toespraken. Wat er nog aan toegevoegd zou kunnen worden is dat Hazrat Khalif al-Masih
Daarvoor was hij al bekend voordat hij Khalifa werd. Bij alle mogelijke gelegenheden vraag- en antwoordzittingen houdt. Ik herinner me dat ook tijdens een Jalsa Salana in Rabwa, dat in de avonduren. Hij kwam om met de buitenlandse gasten een vrij langdurige zitting te houden waarin gasten vragen stelden en hij dan antwoorden gaf. Dat doet hij nog steeds, hè? Ook op de Jalsa Salana's als hij hier komt bij ons. Maar ook op de internationale Jalsa Salana in Londen, waar het nu plaatsvindt, in Islamabad, groot gebied buiten Londen. Er zijn ook de vraag- en antwoordzittingen met de gasten die uitgenodigd zijn, maar ook met de eigen mensen, met Oerdu-sprekende, meestal in het Oerdu sprekende Ahmadis. En daarnaast heeft hij ook nog de ontmoetingen, dus de mulaqat zoals dat heet, waarin hij gemeenschappen ontmoet, soms hele landen tegelijk, bijvoorbeeld met Nederland. Soms waren er ontmoetingen met Europese landen, bijvoorbeeld Nederland en België en Noorwegen. Duitsland weer apart, want dat zijn hele grote gemeenschappen. En ook weer daarnaast nog de individuele ontmoetingen, waarin men per gezin dus ontmoetingen heeft met de Khalifa. En dat zijn hele intieme, kan men zeggen, en toch hele spirituele en onvergetelijke momenten. En daarnaast, de Blode Messias heeft voor de bezoekers en de deelnemers aan de Jalsa Salana speciale gebeden verricht. Die zijn bekend voor geestelijke ontwikkeling en de oplossing van allerlei problemen voor de mensen die moeite nemen om de Jalsa Salana bij te wonen. En dit is iets wat men altijd in gedachten heeft als men naar de Jalsa Salana gaat, dat de Blode Messias heeft gebeden voor de deelnemers. En wij hopen altijd dat Allah zijn gebeden, ook wat betreft de deelnemers van dit jaar, voor ons en voor de komende jaren, mogen verhoren. Meneer Amiet, wilt u nog iets toevoegen aan hetgene al gezegd is? Ja, een belangrijk aspect van de Jalsa vind ik altijd het sociale karakter van zo'n bijeenkomst. Het is zo boeiend, zo fascinerend dat je daar vertoeft met geestelijke gelijkgezinden van over de hele wereld. Je treft daar mensen aan uit Afrika met hun eigen cultuur, hun eigen karakter, hun eigen landsaard. Je treft daar mensen aan uit de voormalige Sovjetrepublieken, mensen uit India, Pakistan, mensen uit Noord-Amerika. En ja, wat zo boeiend is, is dat je met die mensen dan ook contacten hebt, je praat met ze, je wisselt ervaringen met ze uit en dat gaat allemaal in een heel enthousiaste en ook informele sfeer. Vooral toch wel hoe zou ik het willen zeggen, het aanstekelijke effect van bijvoorbeeld onze Afrikaanse broeders, die daar gedichten voordragen, die zo begeesterd zijn door de hele sfeer van Jalsa Salana, die echt uit hun hart gedichten reciteren, gezamenlijk ook. En het is ook duidelijk dat dit door het hoofd van de beweging erg op prijs wordt gesteld. Je ziet ook onze broeders uit Palestina, die ook op hun eigen traditionele manier gedichten reciteren. Dus het is ook de onderdompeling in de andere culturen. Je voelt je daardoor toch universeel verbonden met de islamitische broederschap. En het is ook in dat opzicht een sociaal gebeuren. Dat je vaak oude vrienden, oude bekenden weer ontmoet. Je praat met ze. Of je sluit nieuwe vriendschappen met mensen. Het is een uitermate levendig sociaal gebeuren. En dit maakt ook op mijzelf altijd een erg grote indruk. En dat geldt niet alleen voor de Jalsa in Engeland, maar dat heeft uiteraard ook gegolden voor alle Jalsa's die ik eerder heb mogen maken. Dat zijn dan de centrale Jalsa's in Rabwa, die ook door zeer veel delegaties uit vrijwel de gehele wereld werden bijgewoond. En toch ook wel voor de Jalsa Salana die ik heb mogen bijwonen in Qadian in 1991. Ik dacht dat dit toch een aspect was dat genoemd moest worden. Ja, hartelijk bedankt.